السلام علیکم، دین محمد سوسائٹی کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اختر علی۔ لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ مریں گے، قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، ہوا کا بندوبست کوئی نہیں، وہاں گھٹن ہوگی، آزمائش ہوگی، کس طرح کام چلے گا؟ تو میرے بھائی اس میں شک کوئی نہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے قبر کو خود دوزخ کا گڑھا بنانے کی تیاری کی، ورنہ جو بندہ مومن کی قبر ہے نا، وہ کوئی کھڈا نہیں، وہ کوئی گڑھا نہیں، وہ کوئی بند دروازہ نہیں، بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے، باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ اب میری بات پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا جی، باقی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ جو کیمرے ہیں، یہ ایک ضرورت ضرور ہے، پر یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں کہ اسے دماغ پہ سوار کر لیا جائے، اتنا نہیں سوار کریں، سوار ہو جائے تو یہ خراب کرتا ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو وہی رہ جائے تو ٹھیک رہتی ہے۔ آپ توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے، اس کی آواز اگر بہتر ہو سکتی ہے تو کر دی جائے، ورنہ کام چل جائے گا۔ بھائی، مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے، وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے، آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے، کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں، کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا، اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی دو آیات پڑھی، ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں۔ اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن۔ اللہ کے کئی اسماء ہیں نا، یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے، ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں۔ رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے، اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے۔ تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں،
جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچائے جاتے ہیں؟ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں، وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے، ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا، انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے۔ اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاس سے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مجرم ہیں، یہ مجرم ہیں۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے، زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے۔ ہمارے نیک اعمال کا صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے، ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ مثلاً میں امامے میں ہوں، داڑھی میں ہوں، میں نے لباس بڑا درویشوں والا پہنا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا وہ رزق حلال تھا کہ کیا تھا؟ معاذ اللہ، میری نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، وہ روٹین کون سی ہے؟ اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے، ہانکنے والا ہے، وہی ہے جو بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ چرواہا کرتا ہے۔ اور اگر کام ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نا باتوں میں زندہ ہیں، اوہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کمنٹس اتنے تیز، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا کمنٹس کرتے ہیں، اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اتنا جناب تنقید عمدہ، کیا بات۔ اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں، اس کا راس المال ہوتے ہیں، راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راس کیا ہے، میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کمنٹس، یہ آپ کی جناب اپنے منہ سے خود میاں مٹھو یہ رہ جائے گا، سارا راس المال بچے گا، وہ نیک اعمال کی صورت میں وہ ساتھ لے کے جانا۔ اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا، جب ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوگی۔ اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ انہیں پتا تھا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں، بالکل تیاری یا حساب کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے دینا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات معافی مانگ کے سوئے ہیں، تیاری تھی مکمل۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں، لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ بال کوئی نہ چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانتداری سے نہیں چلتا تو ممکن ہے وہ جینے نہ دے۔ اپنے محاسبے کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، وہ تقوی والے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں۔
बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो जो अच्छे सेलमैन होते हैं ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफी चीजें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुजुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करे मैं देता हूं। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूं कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी। तो मैं दुनियादार बंदा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा बाबा वो क्यों? मैंने कहा पुत्र माल ही बड़ा जमा किया है, मरेगा कभी ये वाली शीशी याद आएगी, कभी वो वाली याद आएगी। नहीं समझ आई आपको बात? यानी कभी मुस्लिम कमर्शियल बैंक वाला अकाउंट याद आएगा, कभी अभी बैंक वाला याद आएगा, कभी वो जो फैसलाबाद में प्लाट लिया वो परेशान करेगा, कभी लाहौर वाली सोसाइटी की फाइल डिस्टर्ब करेगी कि इतना कुछ छोड़ के मर जाऊं, इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था। कभी वो पुजारो, कभी ये पुजारो, इतना मुश्किल तो हम बनाते हैं दुनियादारी। तू नहीं मरेगा तुझे तो ये चीजें याद आएंगी। फरमाते मैं दुनियादार था, दुनियादार को नसीहत करे तो गुस्सा करता है। कहते हैं मैंने कहा अच्छा बाबा मेरी जान मुश्किल से निकलेगी तो तेरी कैसे निकलेगी? फरमाते कहने लगे बेटे इधर आ दिखाऊं। कहते मैं मुड़ के ऊपर से होके बुजुर्गों के करीब आया, वो मेरी दुकान के फर्श पे लेटे कलमा पड़ा, रूह परवाज कर गई। अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह असा नहीं मरना, ये ते मर गया ही कोई होर, ते नाले बारश शाह वो कदों मर गए जिन्हां कीतियां नेक कमाइयां ने। और इकबाल कहने लगे मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी, इसके बाद तो सुबह है जिंदगी की, ये तो एक शाम हुई है बस, उठेंगे तो सवेरा होगा। तो कहते हैं बाबा जी की रूह परवाज कर गई। कहने लगे पुत्र मैं तो इस तरह जाऊंगा। फरमाते हैं मैंने ही कफन दफन किया, मैंने ही जनाजा पढ़ा, मैंने ही दफन किया, कोई वारस नहीं मिला, असी किसी से कुछ नहीं गिला लगे, ना कोई साडा दर्दी, मतलब मैंने ही दफन किया। फिर उसके बाद मुझे मसले की समझ आ गई, फिर बात में समझ आ गई माल वारसों का है, आज भी वारसों का है, कल भी, ये पक्की बात। और वारस अपनी अपनी तबीयत के हैं, अपने अपने मिजाज के हैं। हो सकता है आपका मेहनत का माल वो हफ्तों में जाया कर दे, अपनी अपनी तबीयत के हैं ना वारिसी। हो सकता है आपकी बड़ी बनाई हुई चीजें वो चंद मिनट लगाएं, गया सारा कुछ। तो बहुत सारे मामलात में अगर हमारी तवज्जो हो कि हमने जाना है और डायरेक्शन ठीक हो तो फिर मौत का कोई खौफ, फिर तो तैयारी है। हदीस बुखारी देखिएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हदीस के रावी हैं, और एक मकाम पे इसी हदीस को हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रवायत किया। एक खातून हुजूर की बारगाह में आई और अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिर्गी का मर्ज है, ये बड़ा आसाबी मर्ज होता है, जिस्मानी अमराज भी बड़े मुश्किल होते हैं, मर्ज तो अल्लाह माफ करे कोई भी ठीक नहीं, लेकिन ये जो आसाबी मर्ज है ना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है कि आपका दिमाग कंट्रोल में आ गए। तो मिर्गी का मर्ज बंदे को बेहोश कर देता है, आसाब कंट्रोल कर लेता है, जिस्म भी कब्जे में आ जाता है। और फिर खातून हो तो वैसे ही हौसला कम होता है। अर्ज करती है हुजूर मुझे मिर्गी है, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मेरे लिए दुआ कर दें। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए दुआएं फरमाते थे, पर आज हुजूर ने एक अनोखी बात इरशाद फरमाई। हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूं, अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र। इसका माना क्या है कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। नहीं समझ आ रही बात? मिर्गी के हम मानते नहीं, वैसे मर्ज जो आता है ना वो जाता कम ही है, गुजारा उसके साथ ही करना पड़ता है। हम पता क्या करते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ जीना नहीं सीखते।
अपनी बीमारियों, आजमाइशों, परेशानियों के साथ जीना सीखे। जिनको इनके साथ जीना आ जाता है ना, वो जिंदगी का सारा सुकून हासिल कर लेता है, वो सारी आसानियां पा जाता है, जिसे अपनी मुश्किलात के बीच जीना आ गया। और जो बेचारा दिल छोड़ के बैठ गया, ओहो बस ये आखिरी टेंशन है, इसके बाद मर जाना है, गया काम से। मुश्किलात ही तो एक ऐसा वक्त होता है जहां इंसान की सफाई भी होती है, वो निखर भी जाता है, तरबियत भी हो जाती है, और एक अच्छी ट्रेनिंग उसकी होती है, फिर अगले मरहले उसके लिए आसान हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, अगर तू कहे दुआ करता हूं अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे, रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि युमिनूना बिल गैब के जो मामलात है ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं 1 मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने में, अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फायदा यह है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फौरन वो खातून अर्ज करने लगी, हुजूर गोया थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत अता कर, मुझे जन्नत की जरूरत है, इसके तो साथ में थोड़ा वक्त कितना है, वक्त कितना है, बस आ गया, उठ ना फरीदा सुतिया, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गए, पिछा रह गई दूर, उठ ना फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाढे नाल परीत, ते उठ ना फरीदा सुतिया, खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा, कुछ कर आगे बढ़। अगला सफर जो है उस पर तवज्जो कर। ये जो सफेद बाल आते हैं ना, ये पैगाम आते हैं, ये जो बीमारी आती है ये पैगाम आता है। जब इंसान की सीधी कमर झुकती है तो पैगाम आते हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं कि तैयारी करो, ये ऐलान होता है। लेकिन उसका भी लोग तर्जमा और ले लेते हैं, कहते नहीं उम्र नहीं मेरी ज्यादा, वैसे सफेद आ गया, नहीं वो बीमारियों ने ऐसे कर दिया है, फलाना नहीं मसला, वैसे चले तसल्ली देनी है ना दिल को, वो तो कईयों ने दी हुई है, वो दे लें किसी तरीके से, दे लें किसी तरीके से। वैसे हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, जब हजरत इजराइल लेने आ गए तो कहा अल्लाह मैं तेरा खलील हूं, तो पहले को पैगाम तो भेजना था। तो कहा इब्राहिम जिस दिन पहला सफेद बाल आया था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म में पहली दफा दर्द हुआ था तो पैगाम ही तो भेजा था। ये सारे नए पैगाम आते तो रहे, जरूरत तो थी कि तवज्जो की जाए, लेकिन नहीं की। भाई जब तवज्जो आखिरत की जानिब होगी ना, आप यकीन करें, हमारी 22 साल की उम्र में भी सोच यही थी कि सेट हो जाए निजाम, हम सेट हो जाएं, और हमारी सोच 70 साल की उम्र में जाके भी यही होती है, पहले अपने सेट होने की होती है, होती फिर भी सेट होने की है। चले उस वक्त लफ्ज बदल जाते हैं कि बच्चे सेट हो जाए, इतना ही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ सेट हो रहे हैं, सेट हुए नहीं। कल एक दोस्त आए, कहने लगे दुआ कर दें, 22 साल हो गए अमेरिका में, कागजात नहीं बन रहे, तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आपने कमेंट्स नहीं किए, तो मैंने कहा यार इतनी कीमती जिंदगी, इतनी कीमती, एक एक लम्हा जो कीमती है मुसलमान का, आपने 22 साल कागज के पीछे गुजार दिए। आपने कागज को जन्नत का टिकट समझ लिया, छोड़े नहीं मिलता तो, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मैं किस चक्कर में आप पड़ गए? मैंने कहा उम्र कितनी हो गई? कहने लगे 50+ हूं अब। तो मैंने कहा अगर मिल भी गए तो फिर उसके बाद चांस कितने हैं? छोड़े किन चक्करों में पड़े हुए? क्या मतलब दास्तान हयात है? कभी गौर करे ना तो खसारे जिंदगी में जितने हैं ना, उनमें ज्यादातर हमारी सुस्तियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। खातून ने अर्ज की हुजूर दुआ कर दें, तो नबी पाक ने जन्नत की दुआ कर दी। फिर अर्ज करती है हुजूर जब मुझे तकलीफ होती है ना मिर्गी की, तो कपड़ा जिस्म से हट जाता है, औरत हूं, शर्म महसूस करें, दुआ करें मेरे जिस्म पे कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी।
सहाबा फरमाते जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म पे कायम रहते थे। हजरत उस्मान गनी के ज़माने मुबारक तक हयात रही, बाहर से कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती बीबी देखनी है, का देखनी है तो कहते थे इस बूढ़ी अम्मा की ज़ियारत करो, इसे दुनिया में मदीने वाले ने जन्नत अता फरमाई। ये चलती फिरती अपने रिजल्ट पर गौर करें, अपने नतीजे पर गौर करें। हमारे मदरसे का रिजल्ट आया तो ढेर सारे बच्चों में एक बच्चा वो भी फेल नहीं हुआ, एक किताब उसकी रह गई, तो मैं पैगाम भेजता था मेरे सामने नहीं आता था, मुकम्मल फेल भी नहीं हुआ। एक किताब मजाज ज़िमनी, हम कहते हैं सैपली में पेपर दे लेगा, गुंजाइश है, और बाकी कई किताबों में नंबर भी अच्छे हैं। 2-3 दफा मैसेज भेजा, मैंने कहा उसे को सामने तो आ, तो आया तो हंसते हुए जी वो उस दिन ऐसे था, रात को मैं फलानी जगह पे था, तो नंबर मेरे हैं 22, तो बस वो अपनी सोच में था तो मैं अपनी सोच में। मैंने कहा एक पर्चे में फेल हुआ है वो भी पूरा नहीं, तो किसी के सामने नहीं आ रहा, तो क़यामत में हमारे भी तो पर्चे खोलने हैं ना। एक पर्चा होगा माँ बाप के नाम का, देखना है इनकी खिदमत में तू पास है कि फेल है। याद रखना ये पर्चा हुमा जन्नतुका व नारुक। नबी पाक ने फरमाया तेरा माँ बाप तेरी जन्नत और दोज़ख हैं, तूने जिंदगी उनका दिल दुखा के गुजारी है कि ठंडक देख, ये पर्चा आउट होगा और मियाँ पास करेगा तो जाएगा। एक पर्चा औलाद के नाम का है, तेरी ड्यूटी थी तरबियत करना। यहाँ अल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी दोज़ख की आग से बचना, अपने घर वालों को भी बचाना। एक पर्चा ये भी है, ये भी खुलेगा कि तूने ड्यूटी ठीक दी के ना दी। एक पर्चा हक हलाल का है कि कमाई जायज थी कि नाजायज थी, ये भी पर्चा है। एक पर्चा ये है कि उम्र कहाँ गुजारी थी, बता किस किस चौक में गुजरी। वो कहेगा जी मैंने ना बड़ी ड्यूटी की, साल के बाद मरी मैं तवज्जो से जाता था, कोई नागा नहीं मेरा कगान नरान का सवाब का, कोई किसी किस्म की छुट्टी नहीं, पूछ लें आप, ये पर्चा देंगे। ये सवाल है मैदान माशर का, उम्र कहाँ गुजारी, और फिर इनमें से कीमती हिस्सा जवानी कहाँ गुजरी, ये अलग से पर्चा है, इसका जवाब देना है। और जो मैदान माशर का पर्चा है ना वो डबल किस्म का है। हुजूर फरमाते हैं रब ये भी पूछेगा माल कमाया कहां से, तो तुम्हारा नहीं पैसा अल्लाह का दिया हुआ है, मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। ये भी पूछेगा कमाया कहां से, और ये भी पूछेगा लगाया कहां था। ये सवाल है मैदान माशर का। आपको इजाजत नहीं है अल्लाह जायज पैसे दे आप नाजायज जगह पे लगाएं, आप मालिक नहीं है, आपको तो बतौर अमानत दिया गया सारा कुछ। वरना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन आसमान में जो भी है उसका मालिक अल्लाह है। एक पर्चा मेरे भाई ये भी है, एक पर्चा है पूरा, एक पर्चा मैदान माशर का ये भी है कि अपने इल्म पर अमल कितना किया। बातें तो बड़ी आती थी, कहानियां तो बड़ी सुनाता था, जब तू बात छेड़ता था तो पंचायती भी तेरी तरह का कोई नहीं, सियाना भी तेरी तरह का कोई नहीं, पढ़ा लिखा भी तेरी तरह का कोई नहीं, फलासफर भी तेरी तरह का कोई नहीं, और तू बातें करने बैठता था तो मुफ्ती भी तू ही लगता था, मंतकी भी तू ही लगता था, फलसफी भी तू ही लगता था, दरवेश भी तू ही लगता, हर शय का तुझे पता था। ये बता इल्म पर अमल कहां तक किया। एक शायर ने रो के कहा था लोगों आग ही भी एक कयामत है, जो तुझे पता है ना मत समझना कि ये तेरे लिए आसानी है, ये पता होना भी एक मुशक्कत है, क्योंकि जिसे पता होगा ना उसे पूछा भी जाएगा। तो अपने रिजल्ट पर गौर करें। रब फरमाते हैं अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तू मुजरिम है तो फिर याद रखना फिर तुझे हांग के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल। भाई मैंने जिंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए, मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने जिंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है।
वालिद साहब का जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हमने बड़े रिश्ते, हारून रशीद ने हजरत दाऊद ताई से कहा था कोई नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे तेरे वालिद कहाँ है? कब्रिस्तान में। अम्मा कहाँ है? कब्रिस्तान में। तेरा एक भाई भी होता था कब्रिस्तान में। पर मैं इतने जनाजे पढ़े, अभी भी नसीहत मैं करूंगा। अगर तूने नहीं समझना तो फिर तू समझना चाहता ही नहीं। तो अगर हमारे साथ वाले सारे उठ गए तो हमने बैठे रहना है। ये तैयारी है। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, और यारो उधरों कोई नहीं गया आमदा, ते इधरों लखां गए, लाइन लगी हुई है। चले गए लोग, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, फिर आखिर बिथां पईयां। असी जिन्हां बाजू एक पल नहीं सा जींदे, फिर वो शक्लां भी याद न रही। अब तो वो खाके बनाते हैं तो आंखों में बनते ही नहीं। चले गए लोग, और यूं लगा कि जैसे आए ही नहीं थे। भारी भारी नंबर लगा हुआ है, आवाजें आ रही हैं, अब फलां बिन फलां आ जाए, हम भी लाइन का हिस्सा हैं, इससे पहले कि नंबर लग जाए अपना हिसाब करें। हज़रत उमर फरमाया करते थे जो अपना हिसाब खुद कर ले वो परेशान नहीं होता, और जब वो हमारा हिसाब करेगा फिर हम परेशान होंगे।